नमस्कार। आज आउट आलोचना को आपण स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा आम राज्य ओडिशार नवरंगपुर जिला उपर 2023 रे आपण माने केबे भाबी परिबे जे बिना बल्ब रे आमे रही परिबा, बिना मोबाइल रे आमे रही परिबा। हेले नवरंगपुर एमिति गोटे जगह, एमिति गोटे जिला जोठी की 19,302 परिवार आज पर्यंत विद्युत सेवार वंचित रही। पाखापाखि 363 गाँ एभलिया परिस्थिति अच्छा जो मैंने विद्युत बल्ब कौन जानी ना, फैन कौन देखी ना। शुणिले भारी आश्चर्य लगुच, हेले एटा निराट सत। आमे आम राज्य रे हॉकी विश्वकप आयोजन करुचे, केते कोटी टका खर्च हो जाउछि, केते आर्टिस्ट आसिले तांको पिछा बहुत पैसा खर्च होला, मना नहीं। ता पई भी ओडिशा गर्व करुछ, आम माने गर्व करुछ। हेले सेतिकी पैसा जदि आमर दुर्गम अंचल रे जो लोक माने बसवास करुछंती तांको पई लगान्ते, से माने उपकृत हुअन्ते। से माने आज बल्ब देखी ना। मुझे खबर काली समाज रो खबर कागज पढ़िली, मते बहुत बाधिला जे 2023 रे जुग कुआडे गलानी। हेले आमर किछि अंचल विद्युत कौन देखी ना, बल्ब कौन जानी ना। रातिर जह्न एवं दिनर सूर्य को देखिकी से माने जीवन बिताउछन्ति। आमे एठी 5G 4G रे जीउचे। विकास खाली भुवनेश्वर, कटक, पुरी, जाजपुर जगह मानकर होई गले ओडिशार विकास बोली आमे धरि नेबन। ओडिशार समूह विकास हवा को हेले सबुतक जिल्लार दुर्गम अंचल पर्यंत जदि आमे तांकर मौलिक सुविधा पहुंचई पारंते, ताहले आमे गर्व करते जे आम ओडिशा आज विकास रो पथरे आगे चलछि। भाविले आपन को दिनुटा मोबाइल छाड़ी की रखिया को दिया जीव एवं आपन को दिया जीवन मोबाइल गोटे दिन आपन पागल हो जिवे। तो आपण माने केमिति गोटे जिलार 19,302 परिवार को विद्युत जोगाणर वंचित करछन्ति। केते पिला, केते छुआ अंधार रे जीवन यापन करछन्ति, पाठ पढ़िबे केमतिया। सेठी जो शिक्षानुष्ठान अछि सेगुड़िक विद्युत जोगु बाधा प्राप्त होउछि। मेडिकल कथा तो कहले आपण देखिथिबे दमन फिल्म रे। तो सेमानु को आमे केमिति डेवलप करिबा, ता पई किछि ब्लूप्रिंट सरकार करिसंती। माननीय मुख्यमंत्री 22 वर्ष सरीब 23 वर्ष रे पदार्पण कलेनी तांको शासन काल रे, हेले केबे सेमान प्रति ध्यान देना। सब बेले कहउछन मोर 4.5 कोटी जनता मो परिवार, हेले ये 19,302 परिवार आपणकर परिवार भितर आसुना कि सर? कौन पाई एमानु को आपण अछुआ करी रखिछंती विद्युत रु? सेमानकर भी हक अच्छी, अधिकार अच्छी, बल्ब जलेबे, फैन रे सोइबे, एसी लगेबे। खाली आज्ञा चाउल 5 किलो 30 किलो देदेले जदि राज्य विकास रो धारा चालू था, ताहले एगुरा मते कहया पड़ंतानी। आपण बहुत काम करछन्ती, मु मना करूनी। अन्य सरकार तुलन में आपण ढेर भल काम करछन्ती। ओडिशा 75 काल भितर कांग्रेस को देखी, बीजेपी को देखी एवं बीजेडी को तो देखी चली। समस्ते आसिले हेले केही ये 75 वर्ष से पाखरे पहुँची पार्लेनी। आमे पालुचे 75 वर्षर अमृत काल। अमृत काल रे आज्ञा सेमानक पाखरे विद्युत नहीं, लज्जा आमको। मते खराब लगुच। मु आज ये प्रोग्राम टी करुच। माननीय मुख्यमंत्री पुणी थे षष्ठ थर पर शपथ नहीं पारती। मु
ତାଙ୍କର କାମନା କରୁଛି ଯେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦମନ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି କିଏ ତିଆରି କରିବ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ, ତା ଉପରେ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, ଯେହେତୁ ଆପଣ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଅସୁବିଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ବି ସେ 19,302 ପରିବାର ଏବଂ 363 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ, କଟକରେ, ଯାଜପୁରରେ ରହିଲେ, ଫର୍ଚ୍ୟୁନରରେ ଆସିଲେ, ଗଲେ ଏସିରେ ବସିଲେ, ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସର ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ସେଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ 75 ବର୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଇଛନ୍ତି ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେବେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଯୁବ ସମାଜ, ଏବିକାର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ମହୋତ୍ସବରେ ମାତି ଯାଆନ୍ତୁନି। ମହୋତ୍ସବ କରିଦେଲେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବନି ଭାରତରେ କି ବିଶ୍ୱରେ। ଶିଖନ୍ତୁ ଏ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟଠୁ, କେତେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ସିଏ ଆଜି କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, କିଛି କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଟିଆ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶିଗଲାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ପଶିବେନି? ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯିବା କଥା ସେମାନେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରିବେନି କି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆମର ସମାଜର ଅଙ୍ଗ, ଆମର ଭାଇ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ରାଉରକେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋଟିଆ, ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ। ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଇତିହାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ନହେଲେ ନାହିଁ, ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବି ଯିବେ, ହେଲେ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ରହିଲେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେବ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ମୋବାଇଲ ଧରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି 5G 4Gର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇବ। ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।